बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सबसे पहले आप तमाम व्यूअर की मोहब्बतों का और आप तमाम लोगों की मेहरबानी का और अल्लाह पाक के फ़ज़ल का बहुत बहुत जो है ना वो शुक्रिया अदा करना था और आपको जो है ना वो दिखानी थी अपनी अचीवमेंट जो आपके बग़ैर जो है ना वो नामुमकिन थी। और वो अचीवमेंट ये है जी, ये कैलिफोर्निया से जो है वो सिल्वर बटन आया है। ये आप जानते होंगे कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे जो है वो मिलता है। आपकी मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ और आप लोग मुझे सुनते हैं, हालांकि मेरी घर वाले भी नहीं सुनते लेकिन आप लोग सुनते हैं। तो ये मैंने कहा पहले आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि आप लोगों का जो है वो ताउन शामिल हाल रहा और मुझे जो है ना ये यूट्यूब ने वो आज ही ये पहुंचा है। लेट इसलिए हो गया है कि उन्होंने एक्सक्यूज़ किया है कि कैलिफोर्निया में आप जानते हैं जो हालात हैं, तो उस वजह से जो है ये लेट हुआ। तो बहरहाल जी ये यूट्यूब की तरफ से सिल्वर बटन है जो आज मुझे पहुंचा और ये मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर रहा हूँ और शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ और आपकी मोहब्बतों का जो है वो मकरूज़ हूँ। मैं पहले भी आपको बताया कि एक कोने में जो है ना वो बैठ के मैं काम करता हूँ। ज़्यादा मेरा कोई बहुत बड़ा केस हो तो मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाता हूँ, लेकिन ये जो है ना फील्ड की जो सहाफ़त है ये इसलिए मेरे बस की नहीं है कि मेरे जो है ना वसाइल इतने नहीं हैं, सीधी बात है। वरना जो है वो मैं बस एक आफियत के साथ कोने में बैठ के और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करता हूँ। बहरहाल एक दफ़ा फिर मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ, आपके कमेंट्स का, जो तनकीद करते हैं, जो तारीफ़ करते हैं, उन सब का जो है वो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह पाक आप लोगों को आबाद रखे। ये हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, वरना आप जानते हैं कि कितने बड़े बड़े जो है वो यहाँ पे सहाफ़ी मौजूद हैं और जिनके बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, और इसके अलावा जो है वो आप उनको भी सुन सकते हैं, सुनते भी होंगे। तो यानी मैं उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। और फिर ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बड़ा ड्राई है। यानी ये टॉपिक आप खुद सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप देखें, यानी जो वल्गैरिटी है, जो फाशी है, उरानी है, गंद है, वहाँ पे जो है ना वो आप देख लें कितना रश लगा हुआ है, क्योंकि ये ड्राई है। और ये मेरी ये राय है कि जो है ना वतन से मोहब्बत वो ईमान का हिस्सा है। यानी ये मेरा मानना है। तो यानी दिल दुखता है, दिल कुड़ता है तो बंदा बोलता है। अब्दुस्तार खान नियाज़ी हमारे लीडर भी थे और किसी दौर में हमारे मियाँ वाली के MNA होते थे पक्के। तो इमरान खान से पहले बुज़ुर्ग जानते होंगे, तो वो एक जलसे में, तकरीबन हर जलसे में कहते थे, क्योंकि गुस्से वाले थे, तो अब्दुस्तार खान नियाज़ी कहते थे कि अगर अंदर अंगारे हो ना, अंगारे, तो ज़ुबान पर जो है ना वो गुलाब नहीं आते अगर अंदर अंगारे हों तो, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाली तकरीर करते थे। तो मेरा भी कोई मिलता जुलता सा जो है ना वो हाल है। और मैं यानी दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं सेंसिटिव हूँ। आप जानते हैं मेरी आवाज़ भी बुलंद हो जाती है, दिल कुड़ता है यानी मामलात देख के, मुल्क की बदकिस्मती देख के। और फिर जिन्ना जो है ना वो लुच्चा उन्ना उच्चा ये मुल्क में मेरिट बन चुका है। यानी अगर स्पेन में कश्ती डूबे तो बहुत तबीयत ख़राब होती है, यूनान में डूबे तो बहुत तबीयत ख़राब होती है। हालांकि मैं तो उन लोगों को जानते ही नहीं, लेकिन वो जाते हैं रोज़गार के लिए आँखों में ख्वाब सजा के और उनके साथ। यानी कल मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे बाज़ पाकिस्तानियों की जो है ना वो आंखें निकाली गई हैं।
ساحل پہ، اور ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ سمندر کے بیچ میں جو ہے نا وہ ایجنٹوں نے پیچھے رابطہ کیا کہ اور پیسے دیں، تو گھر والوں کے پاس پیسے تھے نہیں، تو انہوں نے بیچ سمندر میں جو ہے نا وہ کشتی چھوڑ دی ہے، اور 1 دن 2 دن 3 دن یعنی ٹائم کا نہیں پتہ، وہ کشتی آخر کار وہ وہاں بیچ سمندر میں کیا کریں، آخر کار وہ الٹ گئی ہے اور وہ سارے گئے۔ یعنی 6 کلومیٹر تک گہرائی ہوتی ہے سمندر کی، گہرائی 6 کلومیٹر، یعنی نیچے تہہ پہ جاتے ہوئے بھی میرا خیال ہے پورا دن لگے گا۔ تو آپ اندازہ کریں، دل کڑتا ہے، سیاسی معاملات پہ دل کڑتا ہے، تو آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، ذرا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ کو بتایا ہے کہ روزی کا ایک جو ہے نا وہ شرافت والا، ایک صاف ستھرا وہ ایک طریقہ کار ہے جس سے جو ہے نا وہ گلشن کا کاروبار وہ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال ایک بار پھر بہت شکریہ، اور آپ کی محبتوں کا امید ہے کہ آپ لوگ حوصلہ افزائی جاری رکھیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ۔ سب سے پہلی خبر جو آپ کو دینی تھی نا، وہ خبر یہ ہے کہ آج عمران خان کو سزا ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں میں نے سے پہلے بھی ویلاگ کیا جنرل پنوشے پہ، تو وہ یونیورسٹی جو ہے وہ سرکاری تحویل میں دے دی گئی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹک ٹاکر ہے رانو، اس نے بیان دیا ہے کہ اب وہاں پہ جو ہے نا وہ دینی تعلیم دی جائے گی، اور جو ہے نا وہ جدی تعلیم بھی دی جائے گی۔ اب وہاں پہ جادو ٹونا نہیں سکھایا جائے گا۔ اندازہ کریں، اس عورت کا اندازہ کریں، وہاں پڑھایا کیا جاتی ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ کوئی پی ٹی آئی کا کہہ دیتا، عمران خان کہہ دیتا یہ بات، ذرا بات پہ غور کریں نا، کیسی بات کہی ہے کہ جادو ٹونا وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ لاڈلے ہیں سسٹم کے، اور یہ کوئی ایسا مقدر لے کر آئے ہیں کہ ہر کسی کو پسند ہے، بڑے لوگوں کو پسند ہیں، بڑی طاقتوں کو پسند ہیں، لہٰذا ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ہم مجبور ہیں۔ یہ پہلی خبر تھی۔ اس کے علاوہ جو دوسری خبر ہے نا، وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے فیصلہ جو ہے نا وہ سننے کے بعد وہی کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اب اس بندے کی سزا ہو گئی ہے 45 سال، کل ملا کے میرا مطلب 45 سال ہو گئی ہے سزا، اور وہ کہہ کیا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا ہے کہ یزید کی بیعت نہیں ہوگی۔ یہ ان کی خواہش ہے کہ یہ مجھے جو ہے نا وہ ڈرا لیں گے۔ ڈرنے والی بات تو ہے نہیں، بلکہ آج بہنوں کو کہا، ظاہر ہے بہنیں ہیں وہ، انہوں نے فیصلہ سنا اور پھر آپ بے قصور ہوں، تو اس نے بہنوں کو کہا کہ آپ لوگوں کے منہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں، اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے گا۔ اور آج جو ہے نا وہ ٹوٹ بھیجے گئے تھے، یعنی تاکہ وہ باہر آ کر رپورٹ کریں کہ عمران خان پریشان تھے۔ بڑا شوق ہے ڈرا ہوا دیکھنے کا، دشمنوں کو نہیں، اپنوں کو دشمنوں کو نہیں، کہ جی وہاں جائیں حسن ایوب وغیرہ کہ پھر باہر آ کر بتائیں کہ عمران خان تو بہت زیادہ پریشان تھے، عمران خان تو رونے لگ گئے۔ ایسی بات تو تھی نہیں، کیونکہ وہاں اور لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی دیکھا۔ تو بہرحال جی یہ سارا کچھ جو ہے وہ آج ہوا ہے، اور اسپیشل صحافی گئے تھے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ عمران کو ڈرا ہوا دیکھیں، تو عمران خان نے کہا ہے کہ یہ خواہش آپ کی خواہش ہی رہ جائے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا گلا جو ہے نا وہ سوکھا ہوا ہے، یعنی وہ جو ہے نا بیوروکریسی ڈری ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈری ہوئی ہے۔ 77 سال اقتدار دو پہ لگا ہے، 77 سالہ جو بند کمروں میں ہوتا تھا وہ عمران خان چوک میں لے آیا ہے، کدھر آؤ نا چوک میں لے آیا عمران خان۔ اور پھر صابر شاگر صاحب نے رپورٹ کیا کہ 2 لفافے تھے جج کے پاس، 2 لفافے آخری وقت تک، کہ بیعت اگر منظور ہے تو دوسرا لفافہ کھول دیتے ہیں، یہ سسٹم چل رہا ہے۔ 2 لفافے تھے، بہرحال خان صاحب نہیں مانے، تو وہ جو سزا والا تھا لفافہ وہ کھول دیا گیا اور سزا سنا دی گئی۔ اس کے بعد
अली मीन गंडापुर, यानी फैसला हो गया, लोग बाहर निकल आए, उसके बाद गंडापुर आए। यानी ये अब अजीब सी बात है। और सुना है कि अली मीन गंडापुर 1.5 घंटा रहे वहाँ पे। यानी उसके बाद मेरा ख्याल है कहा गया कि आप सुनाएं, तो खान ने क्या कहा होगा आगे से। बहरहाल उसके बाद अली मीन गंडापुर 1.5 घंटा वहाँ पे रहे। उसके बाद जो है ना, ये सारा जो चक्कर है मलिक रियाज, ये जो है ना MES में ये ठेकेदार हुआ करता था। यानी ये मिलिट्री का इदारा है और यहाँ पे इस तरह रिश्वत ली और दी जाती है जिस तरह स्वाब नाकाम में MES, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं। ये ठेकेदार होता था MES का। लेकिन फिर पाकिस्तान का निज़ाम ये पालशें मार मार के, खुशामदें कर के ये अब क्या बन गया है, मलिक रियाज ये MES का ठेकेदार हुआ करता था। और ये नेशनल टीवी पे बैठ के कहता है कि जी फाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं। ये दुनिया का वाहिद आदमी है जिसके 4 स्टार जनरल, 4 स्टार वो मुलाजिम रहे हैं और हैं। 4 स्टार, 2 3 नहीं, वो तो गिनती में नहीं है ना, 4 स्टार। मैं आपको मिसाल देता हूं, हमारे एडमिरल थे, नेवल चीफ थे फसी बुखारी, ये चेयरमैन नैब भी बने थे, वो मुलाजिम थे 4 स्टार। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अब्दुल अजीज खान 4 स्टार थे, वो भी मुलाजिम थे। ये कप्तान करनैल थे तो बुहारियां देने रोकड़ा दमड़ी खलीवली कह रहे कौन सी ग्रेस और कौन से तारे। ये 12 MES में ठेकेदार था और वहां से ये कहां पहुंच गया। उसके पैसे थे, उसका नाम कोई नहीं ले रहा क्योंकि सारे न पे हुए, सारे न पे हुए। मैं अभी नाम ले रहा हूं ना, मैंने तो देखा ही नहीं है एक मकरूह शख्स को, मैंने तो देखा ही नहीं है। टीवी पे नाम आप नहीं सुनेंगे, सारे न पे हुए। सारे सहाफियों को प्लॉट दे चुका है, उनके मालकान को तो पता नहीं क्या क्या दे चुका है, फौजियों को तो पता नहीं क्या क्या दे चुका है, उसका नाम कहीं नहीं है। नवाज शरीफ के बेटे का वो जो 7 अरब 9 अरब डिस्कस हो रहा है, कोई नाम नहीं लेगा क्योंकि पता है आपको, जिस बंदे को जो यूनिवर्सिटी बनाने पे अगर वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे न भी होती यूनिवर्सिटी, उसको सजा सुना दी। और अगली खबर मज़ेदार ये है कि जज ने ऐसा कुछ लिखा है, उसका मतियुल्लाह जान कह रहे थे कि उसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट से जाकर छूट जाएं, मैं नहीं छोड़ सकता, फैसले में इतना कुछ है, इतने झोल हैं। वो मैं अभी आपको एक स्टोरी भी सुनाता हूँ। तो बहरहाल ये जो है ना, वो आज चूँकि सारा दिन ही इसी पे रहा है, सज़ा पे, और कोई पाकिस्तान में ऐसी खबर नहीं थी कि जी आपको बताई जाए। एक वो जादू टूने वाला बयान आया है, उस जिस औरत की मुंह से आग, कानों से आग, नाक से आग, पता नहीं कहाँ कहाँ से उसकी आग निकलती है और बुझती नहीं है इस औरत की। तो बहरहाल ये जो है ना, ये था। अब आते हैं अपने वीलॉग पे। बटन मैंने आपको दिखा दिया, आपका शुक्रिया भी अदा कर दिया। जर्नैल पहला इलेक्शन हारे, असल गुस्सा क्या है पता है आपको? आज मैं बताता हूँ आपको। पाकिस्तान के बनने से लेकर 2024 तक जर्नैल पहला इलेक्शन हारे, पहला इलेक्शन, ये ज़हन में रखना है 2024 का। उसके बाद सज़ा सुनाने वाला खुद मुजरिम निकला। वो एक व्यूअर ने नाम भी पूछा है, उस वक्त मेरे जहन में नहीं था, राना नासिर। इसका नाम जो है ना जज का, इस लानती का, नासिर जावेद राना इसका नाम है। इस जो है ना वो जज का, ये खुद बेईमान निकला। उसके बाद जो है ना, आप रात 3 बजे क्या कर रहे थे, ये आपको स्टोरी सुनाता हूँ। आज से 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, एक बंदे ने 5 बंदों को कत्ल किया, 5 बंदों को, और सेशन कोर्ट ने उसे 5 दफ़ा सज़ाए मौत की। वो हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट ने सज़ा बरकरार रखी, 5 दफ़ा सज़ाए मौत। वो सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में जज ने कहा वो वहाँ पे 3 जो है ना 3 गवाह थे, 3 गवाह थे कि या 4 थे, बहरहाल गवाह मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप लोगों ने कहा है, गवाहों ने, कि इसने सुबह या रात को 3 बजे
5 बंदे मारे। गवाहों ने कहा बिल्कुल जी, हमने आंखों से देखा। जज ने पूछा कि तुम लोग 3 बजे वहां क्या कर रहे थे? 3 बजे, इस बात का जवाब दो। वो चुप। एक बंदे ने किसी के घर में जाकर 5 बंदे मारे, वो गवाह 3 बजे उधर क्या कर रहे थे? जज ने बरी कर दिया। ये वाक्य क्यों आपको सुनाया? पता क्या लिखा है इसने, नासिर जावेद राना ने, कि जी बेज़ाब्तगियां हैं, केस में बेज़ाब्तगियां हैं, बेकायदगियां हैं, सजा फुल दी। 14 साल सजा बनती है सबसे ज्यादा नैब के कानून में, 14 साल से। फेवरेट चाइल्ड होता है, ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं, शक का फायदा, यानी जज का फेवरेट चाइल्ड वो होता है जिस तरह आपको सुनाया, 5 बंदे मारना, 5 दफा फांदी, जज ने बरी कर दिया। मशकूक थी, गवाही मशकूक थी। यहां पे खुद लिख रहा है कि जी मशकूक है, बातें बहुत सारी मशकूक हैं, लेकिन 14 साल कैद है। मैंने बताया ना, साबिर शाकिर ने बताया कि 2 लिफाफे थे। खुद कह रहा है रिटन। और इसने, यानी वो बात ठीक है ना मतियुल जान की, कि इसने कहा जी कि मुझ में जुर्रत नहीं है हाई कोर्ट से जाकर जो है ना वो जमानत करा लो, मुझे तो कहा गया है। अब क्यों कहा गया है कि काना है? काना क्यों है? 2004 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। एक सीनियर जो है ना वो वकील थे वहाबुल खैरी, वो पेश भी नहीं हुआ और रिमांड दे दिया। पुलिस के साथ मिलके एक बंदा, रिमांड के लिए बंदे को होना जरूरी है, वहाबुल खैरी आए भी नहीं और पुलिस के साथ मिलके डर के या रोकड़ा पकड़ के रिमांड दे दिया। उसने जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ कर दिया इसको, दबो जा, तुम जज बनने के लायक ही नहीं हो। ये किस्सा कब का है? 2004 का। फिर आगे मजेदार बात सुने, रिव्यू फाइल हुआ, रिव्यू मुस्तरद हो गया, दबो जाओ, खत्म। रिव्यू जब आपको उड़ जाए तो खत्म, पक्का। एक था इफ्तिखार चौधरी, ये वो इफ्तिखार चौधरी नहीं है काना, ये फवाद चौधरी का चाचा था इफ्तिखार चौधरी। ये पंजाब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था। अब जिस बंदे को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, रिव्यू डिसमिस कर दिया, वो वहां पहुंच गया। इस इफ्तिखार चौधरी ने, कहते हैं चुपके से उदी दमड़ी पकड़ी होती, रोकड़ा अब दे रहा होगा साहब, उसने इसको बहाल करके दूर दराज कहीं पे भेज दिया, पता नहीं खुशदार के योब के किधर, चुप करके बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू भी खारिज कर दिया, उसने फिर बहाल कर दिया। और उधर से होते 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 अब इस ओहदे पे पहुंच गए। आज ये सारा उकदा खुला है। आज इसने फैसला दिया है। अब बताएं, जो खुद बेईमान है, जो खुद डिसमिस है कि जी तुमने वो वहाबुल खैरी को वैसे पुलिस के साथ मिलके जो है ना वो कर दिया, और इसको बहाल कब फिर किया गया? 2008 में। 2004 में डिसमिस हुआ, वो पहले बात की होगी इफ्तिखार चौधरी से, 2008 में इफ्तिखार चौधरी ने इसको कहीं भेजी। ये जो निज़ाम चल रहा है, ये जो निज़ाम चल रहा है, उस बेईमान ने जो है वो सजा दे दी। और खुद कहता है कि बेकायदगियां भी हैं, बेज़ाब्तगियां भी हैं, और जाएं हाई कोर्ट से कुछ करा लें, मैं तो, मेरे तो पीछे जो है ना किसी ने 2 नाली रखी हुई है, मैंने तो फैसला सुनाना है, फुल सजा सुना दी। हिस्ट्री में पे गुस्सा किस बात का है? गुस्सा इस बात को समझना है, 47 से लेकर 2024 तक 77 साल, पहला इलेक्शन हारे हैं जर्नैल, पहला। वो जो डॉक्टर आपका नब्ज, जो डॉक्टर आपका मर्ज पहचान जाए ना, डायग्नोज कर ले, तशखीस कर ले, तो वो आपको दवाई देता है, आप ठीक हो जाते हैं। ये तशखीस है कि 2024 में पहला इलेक्शन जर्नैल आ रहे हैं, पहला। किस तरह? इनका एक ज़मीर फरोशों का और एक जो है ना आप कहें कि नमक हरामों का एक टोला है, 60-70 का, 60-70 का। इसमें ज्यादा तादाद है जनूबी पंजाब की, सबसे ज्यादा तादाद। पंजाबी आपको पता है, फिर रोकड़ा, हलवा मांडा, दमड़ी,
زیادہ بڑا گروپ ہے پنجاب کا، اور وہ بھی جنوبی پنجاب کا، پیر، گدی نشین، جاگیردار، زمیندار، گوروں کے کتے نہلانے والے، گوروں کے گھوڑوں کی لڈیں صاف کرنے والے، یہ جاگیردار، زمیندار، یہ گدی نشین، یہ ان کا گروپ تھا اسٹیبلشمنٹ کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا کے پی کے میں، ہو گیا جی نے وہ پھرتا ہے ایک جو ہے نا بہت بڑا نور عالم، اس قسم کے کچھ کے پی کے پکے ان کے پیرول پہ ہیں، اس کی حکومت بنا دی، اس کی بنا دی، اس کی بنا دی، اس کی بنا۔ عمران نے الیکٹیبلز کو چھٹی کرا دی، یعنی میر شرافت جو پہلا الیکشن لڑ رہا تھا اس نے مریم بی بی کو ہرا دیا، عالیہ حمزہ نے حمزہ شہباز کو ہرا دیا، ڈاکٹر جاسمین راشد نے نواز شریف کو ہرا دیا، چھٹی ہو گئی ان کی۔ پہلے تو انہوں نے ماحول بنایا نا، پارٹی توڑی، جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، پرچم نہیں نکالنے دیا گیا، مار دھراڑ قید یہ وہ، پھر ان کو امید تھی 8 فروری کو لوگ نہیں نکلیں گے، لوگ نکل آئے، لوگ پرچی سے انقلاب لے آئے، رات کو 12 بجے ان کو لگ گئے پیچس، دھوتڑیاں ہماری زبان میں کہتے ہیں، دھوتڑیاں لگ گئیاں ان کو، جو پریشر سے وہاں تک جاتی ہے کہ اب کیا کریں، پھر بے ایمانی تے اتر آئے، لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، لوگوں نے 9 مئی وارڈ دیا، لوگوں نے قومی ترانے وارڈ دیے، عہد وفا وارڈ دیا، اور وہ مطالعہ پاکستان وارڈ دیا، سارا وارڈ دیا لوگوں نے 8 فروری کو۔ پھر یہ آ گئے جس طرح انہوں نے پھر فارم 47 پہلے کبھی سنا تھا؟ کتنے آپ نے ووٹ ڈالے ہوں گے، الیکشن فارم 47 نکال لائے اور الٹ دیے، پہلا الیکشن ہارے ہیں، پہلا، غصہ جا ہی نہیں رہا کہ ہم تو اوپر سے اتری ہوئی مخلوق ہیں، ہمیں تو نا وہ الماظ اللہ استغفر اللہ جبرائیل کے پر لگے ہوئے ہیں نورانی، ہم ڈی جی آئی ایس پی آر جو بات کہتے ہر کوئی جو نا انگوٹھے چوم کے ٹھیک ہے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ٹویٹ نہیں کرتے، جیڑا تلے جو رسپانس آنا ہے نا، 2.5 سال ہو گئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ نہیں کیا، کیونکہ نیچے جو کومنٹس آتے ہیں وہ کون پڑھے۔ پہلا الیکشن ہارے ہیں یہ، پہلا، خشک گلے خشک۔ اچھا اب پتہ کیا ہوگا، 20 اگر امریکہ سے دباؤ آیا، یہ ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیں گے، میری بات یاد رکھنی ہے، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو، خیر ہے 71 میں نہیں توڑا، ہمیں نقصان نہ ہو، عمران کو چھوڑ دیں تو ہمیں نقصان ہوگا، ہمیں ذاتی، کسی کی نوکری جائے گی، کسی پہ مقدمہ بنے گا، کسی کی ایکسٹینشن ختم ہوگی، ذاتی نہ، امریکہ کو اگر آئی ایم ایف امداد بند کر دے، ورلڈ بینک کر دے، پابندیاں لگ دیں، وہ تو پاکستان پہ لگیں گی ساگوں کے۔ پتہ نہیں آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ پہلا الیکشن ہارے ہیں زندگی میں، جنگ جیتی نہیں، الیکشن ہارا نہیں، اور تو جنگ ہی نہیں جیتی، الیکشن ہی نہیں جیتا 2024 والا، الیکشن ہی ہار گئے، گالی مک گئی کہ ہوں سادہ فائدہ اگر تو الیکشن ہی ہار گیا زندگی پہلی دفعہ۔ بحث اور ہے، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے ٹائم کا، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔